काहे का खास जाने का प्राइस है आज ही उठे ई बड़े भूल भूल उठे ई की घट घट में हेउ थे हमर बहुत बहुत खुशी आज भी कहते कहते जगह काम आ गया आसी जाओ छोटा बड़ा के कलाकार में आसी जाओ आज बहुत खुशी रे दिन बहुत बहुत गर्व बहुत खुशी लागे फिर भी जहां भगवान जहां विद्या देना आज हम कलाकार का प्रदर्शन करू बहुत खुशी लागे एनो तो मोर गांव में देखो बेउ मिथुन दुरिया मिथुन नायक मैं पत्थर सोया देंगे बजा बजा धन्यवाद पत्थर सोया स्वागत पत्थर सोया
आरंभ कथा जेतबे पतर सोरा हाले जेतबे पतर सोरा हरिया हाथ करबो सेमते श्रवण आसीबो आया गुरु नो करे अर्जुन खाइबो सदा कि आनो हे गुरु परमेश्वर तुम्हारी पार इनके शांति बाध्य ता तोर ग्रंथ किताब दहिया मात्र मुदंग इठाने आसबा पतर सोरा पर हरिया हाथ करबो जेहेतु आम मनंग फूल फूल भक्त बांधुची भक्त सुधी आसो बसरा सुधी आसो कुटुम घिनी तुरंत गछ द्वार अंगुरा भी चलो तरंग चित्रांत सिर छिलात छिलात हेलो जबकि आजा मना क्रॉस करो ये मुझे से मुझे बहुत मुझे आप माने के बंदा को देख के मैं उनको तो फिर अपने क्यों भागा
ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ରିକିଲା ମିଟିଂ ଯାଆନ୍ତି ଆମର ରସିକ ଆଜ୍ଞା ନୂର ବିଚାର ଧର ହୁଏ ମୁସେ ଥିଲା ହୁଏ ସାଧାରଣ ଛୋଟ କଳାକାର ଫିର୍ ବି କହିଲେ ଆମର ମହାମନ୍ତ୍ର ନାଁ ତ ଜାଣିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଖୋଲିଆରେ ଅଛ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୋଲିଆ ମାଷ୍ଟର ବି ଅଛ ତାଙ୍କର ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଛ ଫିର୍ ବି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯୋଉ ଜାଣିବାରେ ପ୍ରଦାନ କରଛ ସେମାନେ ମା ଘରେ ତାଙ୍କର ଚଳାପଥରେ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ହଉ ତାଙ୍କର କିଏ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେମାନେ আমাকে কলা হরি বলবো ভিড় ভিড় আজ আমরা আগামী রাখি যেনটাকে ফুল ফুল পালানো মহামন্ত্র নামে কি রেখা নামে কি যে কোচি জায়গায় তাহা পাওয়া চৌধুরী সন্দেশ কালো ভাষা লাগিয়া ওই আরে কহিবা প্রভু অতি অতি হম তার আমরা আমরা যেন সমাজের আরে লাগিবা সে আগামী ধরে যাওয়া কিছু তো খুশি তার বক্তব্য দিয়ে আজ্ঞা মানে যত অনুরোধ করি আজ্ঞা আসে আজ্ঞা 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 দিকে জয় জগন্নাথ ଆଜିର ମୂଲ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଭେଟଘାଟରେ ମୁଁ ଆମ ଶିବବାବାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇଲି ବଧାଇ ଜଣାଇଲି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ଭେଟଘାଟରେ ମୁଁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସାରମାନେ ଆମର ସବୁ